नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं अक्षता बोडके तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज अस्तंत बंगालांतल्या हुगली जिल्ल्यांतल्या सिंगूर हांगा 830 कोटी रुपया परस चड मोलाच्या वेगवेगळ्या उदरगत प्रकल्पांचें उक्तावण करून बुनयाद बसयली. प्रधानमंत्र्यांनी बालाघाट हांगा विस्तारीत बंदर ग्रेड प्रणालीचो बुनयाद घालो. तातूंत उदका येरादारी IWT टर्मिनल आनी रोड ओव्हर ब्रिज हांचो आस्पाव आसा. ह्या कार्यावळीक मार्गदर्शन करतना प्रधानमंत्र्यांनी सगळ्या केंद्रीय प्रकल्पांक लागून अस्तंत बंगालाची उदरगत नेटान जातली आनी विकसीत उदेंत भारताचें ध्येय साध्य करपा खातीर केंद्र सरकार वावुरता अशें सांगलें. ह्या सगळ्या प्रकल्पांक लागून रोजगार निर्माण जातलो. सैमाक अनुकूल खासा लक्ष दिवपाचें काम सुरू आसा अशें तांणी मुखार सांगलें. उदका येरादारीची प्रकल्प खातीर केंद्र अस्तंत बंगालाक आदार दिता. प्रधानमंत्र्यांनी जयरामबाती बरोगोपीनाथपूर मायानपूर नव्या रेल्वे मार्गाचें उक्तावण केलें. हे मार्ग तारकेश्वर बिष्णुपूर नव्या रेल्वे मार्ग प्रकल्पाचो म्हत्वाचो भाग. प्रधानमंत्र्यांनी 3 अमृत भारत एक्सप्रेस गाडयो हावडा आनंद विहार टर्मिनल अमृत भारत एक्सप्रेस, सिल्डा बनारस अमृत भारत एक्सप्रेस, संत्रागाची तांबारम अमृत भारत एक्सप्रेस आनी एक प्रवासी गाडयेक 5वो बावटो दाखयलो. ह्या वेळार राज्यपाल डॉ. CV आनंद बोस, केंद्रीय मंत्री डॉ. सुकांत मजुमदार, शांतनू ठाकूर, अस्तंत बंगालांतले विरोधी पक्ष फुडारी सुवेंदू अधिकारी आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज आसामांतल्या नागांव जिल्ल्यांतल्या कालियाबोर हांगा 6,950 कोटी रुपया परस चड मोलाच्या काझीरंगा एलिव्हेटेड कॉरिडॉर प्रकल्पाची बुनयाद घाली. 83 किलोमीटर लांब कॉरिडॉर प्रकल्प हो राष्ट्रीय महामार्ग प्रकल्प आसा. तातूंत 35 किलोमीटर उंचायेचो वन्यजीव मार्ग आसतलो जो काझीरंगा राष्ट्रीय उद्यानांतल्यान वतलो. उद्यानाच्या गिरेस्त जैवविविधतायेचें राखण सुनिश्चित करतना प्रादेशीक जोडणी सुदारपाचो ह्या प्रकल्पाचो हेत आसा. हो प्रकल्प नागांव, कार्बी आंगलोंग आनी गोलाघाट जिल्ल्यांतल्यान वतलो. ह्या प्रकल्पांतल्यान दिब्रुगड आनी तिनसुकिया कडेन जोडणी सुदारतली. हो प्रकल्प उंचायेचेर आशिल्ल्या रानवटी जनावरांच्या मार्गांतल्यान जनावरांची हालचाल सुनिश्चित जातली आनी मनीस वन्यजीव संघर्श उणो जातलो. कालियाबोरांत उदरगतीच्या उक्तावण सुवाळ्यान उलयतना प्रधानमंत्री मोदी हांणी काझीरंगा फकत राष्ट्रीय उद्यान न्हय तर आसामाचो जीव आसा अशें म्हणलां. युनेस्कोन काझीरंगाक संवसारीक दायज स्थळ म्हणून मान्यताय दिल्या. फाटल्या वर्सांनी काझीरंगांतल्या पर्यटकांचो आंकडो वाडत आसा अशें तांणी नमूद केलें. ये भारत की बायोडायवर्सिटी का एक अनमोल रत्न भी है. यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया है. काजीरंगा और यहाँ के वन्य जीवों को बचाना केवल पर्यावरण की रक्षा नहीं है, यह हमारा दायित्व भी है. तशेंच प्रधानमंत्र्यांनी आसामांतल्यान नागांव जिल्ल्यांतल्या कालियाबोर हांगा 2 नव्या अमृत भारत एक्सप्रेस गाडयांक 5वो बावटो दाखयलो. कामाख्या रोहतक अमृत भारत एक्सप्रेस आनी दिब्रुगड लखनौ अमृत भारत एक्सप्रेस ह्या गाडयांचो आस्पाव जाता. काझीरंगा आनी ताच्या रानवटी जनावरांची राखण करपाक म्हणल्यार फकत पर्यावरण संवर्धन न्हय तर आसामाच्या फुडल्या पिळग्यांची जापसालदारकी अशें तांणी मुखार सांगलें. आसामांतले भाजपा सरकार घुसखोरीचेर मात करता, रानां सांबाळटा, धर्मीक, सांस्कृतीक आनी इतिहासीक थळांची राखण करता अशें प्रधानमंत्र्यांनी कळयलें. फाटल्या दशकांत देशांत रानां आनी झाडांचो आच्छादन वाडलां अशें प्रधानमंत्री मोदी हांणी सांगलें. एक पेड मां के नाम मोहिमे खाला आतां मेरेन 260 कोटी परस चड झाडां लायल्यात अशें तांणी नमूद केलें. आज असम में बीजेपी सरकार घुसपैठ से निपट रही है. जिस प्रकार हमारे जंगलों को, ऐतिहासिक सांस्कृतिक स्थलों को, आप लोगों की जमीनों को अवैध कब्जों से मुक्त कर रही है, उसकी आज बहुत प्रशंसा हो रही है. भारतीय हवामान खात्यान उत्तर प्रदेशांत दाट धुकें पातळपाचो अदमास उक्तायला आनी आयज राज्यांत ऑरेंज अलर्ट जारी केला. दादल्यांच्या क्रिकेटांत इंदोरांत जाल्ल्या तिसऱ्या एका दिसाच्या खेळांत न्यूझीलंड आनी भारत पंगडा आड खेळ चलता. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. मुखावेलें राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां फाल्यां सकाळीं 8:40 आयकूंक मेळटलें. नमस्कार.